सरकार घर तो गुटा भी नहीं देखुछु सरकार घर सब हे मेला रे रोसाई करू छु सोता नि रे तू घर मिली नहीं ना घर दुआर हम नाही नहीं एटा पर पानी गळू छी एठी घर ना कदा नहीं शब्द किछ देखंतु सांग माने आगरे जो पहाड़ देखा से पहाड़ ऊपर को आम जाऊँ देखंतु गाँ पाखापाखि आम पहुँची गलुणी एबे वर्षा दिन सब चाष काम रे लगी धान लगा चली तो देखंतु से जो टायर खुंटी देखा से टायर खुंटी रू आकू गाँटी देखंतु ये जो जंगल देखा भितर गाँटी रही यही साइड आर की ना बालीपरा गाँ गाँटा बालीपुरा आ ब्लॉक हाँ ब्लॉक सुकिंदा पंचायत रा नमस्कार सांग माने पुणी एक नुआ वीडियो रे आपण मानकु स्वागत करूची वीडियो लास्ट जाए देखंतु जानि पारिबे गाँ को सिन्हरा कोन पई कोहा जाउची आउ मो वीडियो जदि प्रथम थर पई देखुथांती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। तो सांग माने ए गाँटी पडुची जाजपुर जिला सुकिंदा ब्लॉक कंस पंचायत रो बालीपड़ा गाँ ए गाँव सबू आदिवासी जनजातिर लोक मैंने रुहती देखंतु आमे पहुंची आसिलु गाँ को ए पहाड़ ऊपर हमने रोचंती एठी आपनकर सरकारी घर फर की अन्य सुविधा मिली पारि नै ना चल कोई देखंतु सांग माने घर को टाइप रो घर चारिपटे पूरा जंगल अच्छी तो पूरा ये जंगल भितर रोथवा गाँ को पूरा आपन को देखेबी पूरा वीडियो लास्ट जाए देखंतु देखंतु को टाइप रा घर ई मेला घर में रहउचंती आज जाए सरकारी सुविधा टी मिली पारि नै देखंतु एठू गाँ आरंभ जंगल भितर सब गाँ घर अच्छी आ पूरा जंगल भितर पूरा गाँटी अच्छी तो चलंतु पूरा गाँ देखोची आपन को देखंतु केंती जंगल एरिया रे रहउचंती किंतु एठी सरकारी सुविधा किछि मिली पारु नै सरकारी घर फर आपन को मिली पारि नै किछि तो देना हम तो लाइन देना देखते इलेक्ट्रिक सुविधा नहीं कि घर सुविधा जाए मिल पारि नै एमती घरे रहउचंती माने घर को किंतु बढ़िया सजाइछंती देखंतु चित्र करकी पूरा परिष्कार बहुत बढ़िया लगुच देखिया पाई केते बढ़िया लगुच कलर ए गाँ को आसिले आपण घर पाइबे नहीं गोटे घर को गला माने आउ घर देखा जीव नहीं
खाली जंगल ही देख पारे देखो घर चारिपटे खाली जंगल ही देखा एठिकार लोक मैंने पहाड़ उपरे रोचंती आउ घर सब छाड़ी छाड़ी अच्छी देखो घर चारिपटे खाली जंगल ही देखा एते जंगल रे केमती रहउचंती देखंतु आपनकर एडी सरकारी सुविधा घर फर की अन्य सुविधा मिल पारि नै ନାଇଁ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ପରା कौन सब असुविधा रहउजी ସବୁ ତ ଏର ସବୁ ତ ଆମର ଘର ଏଠି କାର ବି ଘର ନାହିଁ ଭତ୍ତା ତ ପାଉଛୁ ତେବେ ବି ତ ଏଇ ଘର ନାହିଁ ବନେଇଲେ देखंतु एटी सरकारी सुविधा मिली नै ए घरे मने रहउचंती ନାଇଁ ଜମା ଏଟା ସବୁ ପାଣି ପଡୁଛି ସବୁ हेले एटी तुमर जो घर बनेछ माटी घर हेले भी चित्र करी की पूरा बढ़िया चलुचंती केमती एटी ଚାଷ ବାସ କରେ ନ ଚାଷ କରିଲେ किंती आ चलियोनी किंतु सरकार तरफ रु एते सुविधा मिली पारु नै ନାଇଁ ସରକାର ତ ଦଉନି अच्छा सरकारी घर फर मिली नै आपन को କହିଲେ ବି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣି ଆମର ତ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ବି ନେଇଛନ୍ତି ଘର ପାଇଁ କାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଥାଇକି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିଦେଇନି ଆମର ପଟା ବି ନାହିଁ पटा भी ही पारु नै ଆମର ଗାଁରେ ବେଶୀ ପଟା ନାହିଁ ଖାଲି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଅଛି ନାହିଁ ଅଧା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଅଧା ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଯେ କାହିଁ ଆଉ ସରକାର ଘର ବି ମିଳୁନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଯାହା ଏତିକି ଘର କରିଦେଇଛୁ ଏଇଟାରେ ରହୁଛୁ एबे तो सरकार सरकारी ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଦେଇକି ବି କାହିଁ ଆଉ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ସେପଟେ ଘର ଦିଆ ହେଇଛି ସେପଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ହେଲେ କାଇଁ ए आपन को साइरे कारि को भी नै ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଆଗରେ ତ ସିଏ ଜଣେ ଅଛି ସିଏ ସରପଞ୍ଚ ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଘର କରିଥିଲା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲା ସିଏ ଘର କରିଥିଲେ से वार्ड नंबर हेतिले करथिले किंतु लोक माने जिते जिकिरी करथिले सामने पाई पाले ସେମାନେ ପାଇଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ସନ୍ତନ ନାହିଁ ଆଉ मामे दत्त हर कर ना सही जम घर फर की अन्य सुविधा मिली पारि नै सरकारी सुविधा एक्चुअली किसी नहीं ये बिजली खाली पाई पाइना घर किंतु बढ़िया सजेछ देखिबा पई बहुत बढ़िया लागुजी
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସରକାରୀ ଘର ଫର ମିଳିନାହିଁ? ନା ଏପଟେ ଏଇ ଏରିଆରେ ତ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ସେପଟେ ଥିବ ବୋଧେ ଏପଟେ ତ ଏଇ ସାଇଡରେ ତ ନାହିଁ ଏ ସାଇରେ କାହାରିକୁ ବି ମିଳିନାହିଁ ନା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପକ୍କା ଘର କାହାରିକୁ ବି ମିଳିନି। ସରକାରୀ ଘର ଫର ମିଳିନାହିଁ ସୁବିଧା? ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ଘର ଫର ମିଳିପାରୁନି। ମାନେ ଏଠି ସବୁ ମୁଣ୍ଡା କାଷ୍ଟ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ, ଘର ପାଖରେ ଗଛଲତା ମାନେ ସାପ ବିଛା ଏମିତି ବିଷଧର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁଛି। ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ମିଳିନି। ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପାଖରେ କେହି ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିପାରିବେନି, କାରଣ ସବୁ ଘର ଦୂରିଆ ଅଛି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସରକାରୀ ଘର କି ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନି। ଏତେ ଛୁଆ ତମର ନି କି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛ? ଓହୋ କରୁଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଅଧା ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇପାରିନେ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଆଗ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମେଲାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ନେଇକି ଜଣକା 3000 ନା 2000 করে ପଇସା ନେଲେ ତ ଆମର ଏଇ ବୁଢା ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ନୂଆ କୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଟାଉନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆମେ ଆଜି ଭୋଗ ଦେଉଛି। ଏ ପାଇଁ ଛୁଆ ଏତେ ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗାଁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉନି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ଗାଁ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଗାଁ ଅଛି, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, କି ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଗାଁ ଅଛି ବୋଲି। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ